मासी गच्छण साथ जनाब अइयां करी तो उसने गुलबान पकड़िया, उसकी मरोड़ा दई तो दर्जिया की खब्बे हत्था नाल अपर चाई की दस। अपर चाई तो पटाकी तो बुन मारे आस्ते खब्बा गोडा उसने अपर रखा, बिल्कुल इस तरह जिस तरह वो बकरा जबा कर लगे हो, कसाई जड़ाया हो बकरे अपर गोडा रखना। दर्जिया बाँ बाँ की तो मासी जड़ी है दो हथड़ उसकी ना मारन लगी पी, तो फिर छिका लगी पी, तो पटकार कड्डा से इधर पटकार। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन राजा बिशारत हुसैन खिदमत च हाज़र है नवी पटवारी वीडियो नाल। तो तुसां असां चैनल तकने पे हो बिशारत हो। नाजरीन अज की जी वीडियो ही है असा ने एक रिश्ते ने मासी है, मासी सकीना उन्होंने बारे ची, तो बहुत मज़ेदार वीडियो है, तो इसकी आखिर तक तकिया है इंशाअल्लाह तुसां की बड़ा मज़ा कर सी। होया इस तरह के मैं तीसरी चौथी च पढ़ दसिया तो असा ने घर मासी सकीना आए पहली बारी। असा मासी सकीना ने बारे बहुत सारिया कहानियाँ सुनिया असियां किसे कहानियाँ लोग बयान करने होने से, पर मासी सकीना के कदा तकिया नहीं सा। वो आए असा ने घर तो नाल उन्होंने दो नूहां भी सी, तो मिले गिले अच्छी तो अम्मी पूछा अज कुधर राह भुली गए हो, आखिया अस राजे बाजार आए से कोई कपड़े चिले के दे, तो मैं आख्या कि चलो मिली जुलिया तुसां की। अच्छा मासी ना मसला ऐसा कि मासी जिस वेले शहर रचनी सी ना तो किसी होर सवारी च बेही नहीं सी सकनी, तो वो टांगे पर बहनी सी। तो मासी जिस वेले टांगे पर बहनी सी तो अगे जड़ा वो टांगे वाला होना सा, वो जो टांगे ने बांस होने उन्हें अगे बम आखने, उसने पर अगे अगे सी बहना सा कि टांगा लार हो गई। मैं एक बार खुद तकिया कि मासी पीछे बैठी तो घोड़ी उपर जाएगी, तो वो टांगे ने अगे दो त्रै बंदे बहने से, फिर वो टांगे वाला उसने पर बैठा सा, तो फिर मासी पीछे बहनी सी। इतना मासी ना वजन सा। खैर जी जिस वेले खाना शाना खाई रहे तो वो मासी और आखने नुआ की कि अच्छो ये कुछ दर्जिया की चाहिए है कपड़े इत्थे ही, तो मिकी पूछने कि इत्थे कोई दर्जी था जनाना कपड़े सीने वाला। मैं आख्या जी बहु है अच्छो मेरे नाल। मैं ना उन्हें की नहीं तो बाहर सड़कों पर आ गया, उत्थे एक बड़ा अच्छा दर्जी सा, उस जनाना कपड़े सीटा होना सा, तो मैं उसने कोल के नहीं गया। वो मासी तो बाहर खलते यहाँ दुकाना ने, तो नूआ उन्होंने दो अंदर गई, तो गच्छी नाप भी दस दिता ने, तो कपड़ा भी दिता ने कि एक कपड़े बनाने इस नापा पर बनाने। इस तरह दर्जिया उन्होंने दो कुड़िया ने तके कपड़े तो नाप भी तकिया, तो साइड पर रखा, तो आखना जी कोई मसला नहीं है, तो बनी गया सन। तो मासी ने तकिया जिस वेले वो बहुत बड़ा मासी जड़े है वो बड़ी खुली सारी कुर्ती लानी सी, जिस तरह अरबी चुगा जहा लाने उस तरीके नाल, और तो कोई कपड़े और लाई नहीं से सकने, इस तरह डेढ़ डोल सा उन्होंने। तो आखना इस तरह करो कि ये दो कपड़े तो मैं सीढ़ी सट सा, तो ये जड़े मासी होर ने कपड़े ना ये तुसां कमेटी चौक से इं सज्जे हथ गच्छो अगे, तो उत्थे त्रै चार पोशिश दियां दुकानां ही उतों गच्छी सुआओ। अच्छा मासी होर की तो शायद पोशिश ना पता नहीं सा, तो मैं हैरान हुआ आया। तो मैं उसकी आख्या कि पोशिश जड़ा आ वो तो बनाने गड्डियां ने कवर बनाने, तो गड्डियां दियां सीटां ने कवर चाड़ने, तो रैगजीन ना तो इस तरह ना काम करने। तो आखना हाथे ही उत्थे भेजना ना, पता नहीं वो दर्जिया ना कह कोई मजाहिया बनने की कोशिश करना पाया सा, या उसने दिमाग खराब सा, या उसकी कोई मौत भी वाजा मारनी सी। आना तो ही तो मैं आना ना, मैं तो बंदियां ने कपड़े सीना, तो पोशिश वाली दुकान गच्छी सुआओ या कुछ तंबुआ ने कोल गच्छो। अच्छा मासी इं करी तकिया तो मासी ना एक हथ ही मैं तकिया तो कमा लगी पिया। अच्छा उसनिया नूह जिस वेले तकिया ना कि मासी ना इं हथ पिया कमना, तो फटोफट बाहर निकलिया, तो मिकी आनिया बिशारत न सुन मासी ना हल्क जागी गई। मैं कुधर नसा। अच्छा वो दो उतों नसी तो सड़कों ने पार चलिया जी। मासी इस तरह कमने कमने हथा नाल गई अगे, हसनी हसनी गई मासी। दर्जी इं हैरान हो तकों ले पिया कि क्या कर लगी। मासी गच्छण साथ जनाब अइयां करी तो उसने गुलबान पकड़िया, उसकी मरोड़ा दई तो दर्जिया की खब्बे हथा नाल अपर चाई की दस। अपर चाई तो पटाकी तो बुन मारे आस्ते खब्बा गोडा उसने अपर रखा, बिल्कुल इस तरह जिस तरह वो बकरा जबा कर लगे हो, कसाई जड़ाया हो बकरे अपर गोडा रखना। दर्जिया बाँ बाँ की तो मासी जड़ी है दो हथड़ उसकी ना मारन लगी पी, तो फिर छिका लगी पी, तो पटकार कड्डा से इधर पटकार कड्डा, इधर पटकार कड्डा, बुके मारे।
وہ پہلے تو ہکا بکا ہوئے گئے کہ کوئی سوچ ہی نہیں سے سکنے کہ کوئی عورت ذات اس طرح اچھی طرح حملہ کری سٹ سی، جس طرح کوئی مرد نہیں کری سکنا اس طرح اچھی تو مارنی پی اس کی. تو اس نے دو جڑے دوسرے درجی سے یا جڑے اس نے شاگرد سے وہ نٹھے آئے. وہ جس ویلے نٹھے آئے تو ماسی ایک کی ادھر پکڑیا تو ایک کی ادھر پکڑیا تو انہوں نے دو ماریاں ٹکرا. وہ ایک ادھر بے ہوش ہوئی ٹہی پیا تو ایک ادھر بے ہوش، پتہ نہیں بے ہوش ہوئی ٹہی پہ یا بے سدھ ہوئی تو ٹہی پہ. تو اس کی چنگا ماریا ماسی نا، وہ تھلو باں باں کرا جی اللہ نہ واسطہ ہے چھوڑو یہ ہے وہ ہے ہمارا صاحب بند لگا میں مر لگایا. اس ویلے ماسی اٹھی تو آنے آ بشارت جلیا کر. میں نہ اکا بکا پیا تکا ماسی کی تو میں آخیا یہ تو بے ہوش ہوئے ہوئے نہیں آنی نہیں بے ہوش نہیں ہوئے ہمیں پھڑ کرنے پہ. وہ مڑی تے گئی تے گچھی تے ہے کہ زور زور نہیں لت انہوں نے بکھیاں ماری سو پھر باں باں کر لئی پہ تکیا ہی نہ وہ شہ چے گھر مڑی آئے. وہ جس ویلے گھر مڑی تو آئے ہیں تو فٹوفٹ وہ اچھا وہ جڑیاں کڑیاں سیاں پار نسی تے گئیاں سیاں انہوں فٹوفٹ گنڈیریاں کی دیاں. وہ جس ویلے ماسی گئی تو اس کی گنڈیریاں دیتیاں نے. اچھا یہ بات جس میں کہ پتہ لگا کہ جس ویلے ماسی کی بہو رو چڑھی گچھا تو اس کی کوئی گنے نہ شربت یا گڈیری یا اس طرح کی کوئی میٹھی چیز دیو تو پھر وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوئی گش نہیں سی. تو تھی دلیں نہیں بہت اچھی سی، بہت زیادہ اصل نال پیار محبت کرنی سی سارا کہتا ہے، لیکن اس کی اس طرح ہلک جاگی گشنا ہے ایسا کس سے سنے اسے. خیر جی واپس آئے ہیں گچھی امی کی دسیا سو نہ کہ وہ غصہ چڑھیا. وہ ایک خاتون چاری اسا نے محلے چ کپڑے سیڑنی سی، اس کی بلائی تا دا اس کی گچھی تے دتا کہ پئی ہے کپڑے سیڑھی دے. اس آخیا میں سیڑھی دے ساں کپڑے کوئی مسئلہ نہیں. میں ان بڑا اشتیاق ہویا امی کو میں پوچھن لگا کہ مکی کہ ماسی نہ کیا کہانی ہے تو کیا سلسلہ ہے. وہ امی میں کی پھر جڑا بہت ساری قسطاں وچ کہانی سنائی، کافی لمبی کہانی ہے، میں اس کو تھوڑا مختصر کری دسنا. امی بڑے آخنے کہ ایک بندہ ہونا سا شیر خان نا سا اس نے، وہ بڑا ظالم سا، بہت بڑا ظالم تے اس طرح سا. تو اس نے بیوی کوئی ایک بیاہ کیتا دو کیتا ترے کیتا تے وہ بیویاں پر ظلم کرنا سا، انہاں کی مارنا کٹنا سا تو نسی گشنی سی. ایک کوئی مہینے بعد نسی گئی، دوسری کوئی 17-15 دیہڑیاں بعد نسی گئی. جڑی تیسری بیوی آئی اس پر بہت ظلم کرنا سا تو اس کی بنی تے رکھنا سا. اور کئی باری آخنے یہ بھی ہے کہ اس نے جس ویلے سینا سا تو اس نے تلیاں منجیاں نے پاوے ہٹ رکھی سٹرا سا، مطلب اس قسم نہ کوئی جنگلی قسم نہ کوئی وحشی قسم نہ بندہ سا. تو وہ اس طرح ظلم کرنا سا خواتین پر. لیکن کیا اس نے قسمت چوا کہ جس ویلے اس نے 3 بیویاں چلیاں گیا کچھ عرصہ تے 17 رنڈا رہا. آخر ایک روز ایک بندہ آیا اس نے کل تو اس آخر نالے والے گرائے ایک رشتہ آیا. اور نال والے گرائیں ماسی رہنی سی. ہوں ماسی نہ مسئلہ آیا کہ تھی تو بالکل ٹھیک ٹھاک سی، قدرتی طور پر اس نے قد بت اس طرح نکلی آیا، بڑی پیار کرنے والی، بڑی سکھڑ ہر طرح نہیں ٹھیک ٹھاک سی، بس قد بت اس نے اختیار چ نہیں سا. لیکن کوئی بندہ بھی جس ویلہ بھی کوئی غلط گل کرنا سا تو اس کی حلق جاگی پینا سا. اچھا تساں کیا جا ایک اور گل دساں کہ یہ جڑا حلق ڈکشنری وچ لفظ آ یہ شروع وچ جس ویلہ حلق فلم نہیں سی شروع ہوئی تو اس ویلہ اس نے جڑا مطلب ڈکشنریاں لکھیا ہونا سا وہ ایک بہت بڑی کشتی یا بہت بڑی بوٹ یا اس کی حلق آخنے سے. بعد ہی جس طرح اوتار فلم بڑی تے نہ ہندی سو لفظ کدا ماڑا یہ خیال آ کہ اے لفظ پٹواری سو کدا گیا. پٹواری اس لفظ نہ مطلب یہ آ کہ حلق جاگی پینا، کہ یعنی کہ ایک بندہ اتنا غصے چاہ گشنا کہ وہ اپنا آپ بھلی گشنا اور تباہی اور بربادی شروع کری دینا اور اس کی پھر کوئی ہوش نہیں ہونا اور بہت زیادہ اس نے طاقت اس نے قوت آ گشنی. یہ صاحب اس حلق فلم بھی کہ ایک بڑا شریف جا ڈاکٹر آ جس ویلے کوئی ایسا غلط کام ہونا تکڑا تو اس کی اس طرح گشنا تو بہت غصے بچ آ گشنا تو اسی طرح. تو یہ حلق اس نا زبان نا لفظ آ وہ اصل کے بھی کئی باری ماں پیو آخنے ہونے سے جس ویلے اصل کوئی بہت روئے چو گشنے سے بہت ضد کرنے لئی پینے سے یہ بہت ہے آنے سے اس نے حلق جاگی پیا. تو ماسی نہ پرابلم ہے ایسا بچپن سوئی کہ اس نے حلق جاگی گشنا سا. جس ویلے وہ حلق جاگی گشنا پھر انہیں سی تکنی اگا پیچھے کہا تو اس طرح تو پورا گراں اس کی جاننا سا، اس نے کوئی رشتہ نہیں سا، اس نے چنگی پلی عمر ہوئی گی. جس ویلے اس نے شیر خان نہ رشتہ آیا تو وہ فٹافٹ ماسی نے جڑے والد صاحب سے انہیں آ کر ہی سٹی. وہ کئی لوگوں نے کی دسیا بھی کہ یہ جڑا شیر خان ہے یہ بہت ظالم آدمی ہے.
تو انہیں آخر سامنے تھی کہ جاننے نہیں ہو سارا کہ ٹھیک کر سٹ سی اور واقعی اس طرح ہویا یہ جس ویلے ماسی جناب گئی دوے گرائے گچھی تے بیاہ ہوئی تو وہ اجے بھی انہوں نے گھر اصا گئے ہاں تو ماڑی والدہ دسنے کہ انہوں نے اس ویلے بھی بڑیاں بڑیاں کھڑکیاں ہونی سی جڑیاں باریاں سیاں انہوں نے اندراں دیاں جڑے کمرے دیاں باریاں سیاں ضرورت تھوڑی زیادہ بڑیاں بڑیاں ہی تو وہ براڈے وچ ایک باری جڑی ہے وہ کوئی عجیب جی ہے پرانے زمانے دیا باریاں بڑی کڑھائی ہوئی ہے وہ تو ایک باری اتنے عام جی لگی گئی اور مکی امی یہ دسنے کہ شادی نہ پہلا روز سا کہ پتہ نہیں دعا روز تو اس گچھی تے اندر کو اس طرح رو کیتا کہ کہتے ماسی اس کی چاہی تو اس کی باری وچوں باہر سٹیا اور باری تروڑی تے شیر خان اور باہر گئے اور اس نے صبح ڈانگ چاہی تو صحیح اس کی تو بیاس بہت سارے لوگ اتنے بیٹھے اسے تکنے پہ سے بس اس بعد شیر خان ٹھیک ہوئی گیا اور جس ویلے کوئی ذرا جی مستی کرنا سا تو ماسی تو ویسے گوڈے آٹھ دینی بندے کی نسن نہیں دینی مطلب ہاسے ہاسے وچ بندے نے کول گشنی کہ بندے کی پتہ نہ لگا تو اس نے پکڑی تو اس کی گوڈے آٹھ دینی لیکن جہے بندے اس کی جاننے سے وہ نسی پینے تو چھوڑنی نہیں سی پھر بھی تو کئی باری اس طرح ہونا سا ہے تر چار چکر اور گرائے نے لانا سا جناب نسا رہنا سا تو ماسی ڈانگ چاہیے تو پیچھے اس نے جناب چلی گئی اور ایک بار اس طرح بھی ہویا کہ ماسی کی کوئی مسئلہ ہو گیا میدے نہ تو ڈاکٹر آخیا کہ تھوڑے پیٹ نہ اتنا آپریشن ہو سی اور جس ویلے اس کے اسپتال کھڑے آنے تو بیوشی والا ڈاکٹر آیا تو اس وس لائی سٹے تو ماسی بیوش نہ ہوئے تو اس نے صبح ڈاکٹر آنے پہ تو اصا آپریشن نہ کرے سکنے بیوش نہ ہوئے کہ چاہیے تو ماسی آخیا تو آپریشن کرو تو ماڑا فکر نہ کرو بھی کہ کنجی میں ہونا اور انہاں ہوشہ وچ ماسی نہ وہ آپریشن کیتا اللہ جنت نصیب کرے وہ اتنی اچھی سی کہ اس ویلے بسا شسا پر گشنے سے آن تو گرانچ گشنے واسطے کوئی سواری نہیں سی ہونی تو پیدل گچھی نہ سا تو میں تو ماڑا پرا جس ویلے کسا نہیں کوئی خوشی غمی ہونی سی تو اس گشنے سے تو جس ویلے وہ پہاڑا پر پہنچنے سے تو پہاڑا سو بعد پھر بن تھلا کسا سو بعد انہوں نے گراں سا تو جیوں ہی پہاڑا پر چھوڑا تو گرائیں والے تکی کنے کہ کوئی بندہ آشنا پیا تو وہ دسنے سے کہ وہ دو کوئی کوٹاں لے اشنے پہ تو ماسی آنی سی ہمارے رشتہ دار یہ آئے سن پنڈی شہر سن تو وہ جناب جچڑا تک اصا اتنا پہنچنے اترا تک وہ ککڑ شکڑ کوائی وہ ادھا پکی رہنی سی کٹوی جس ویلے جی اصا اتنے پہنچنے سے تو بڑی خاطر مدارت کرنی سی اصا کوئی شادی نہ دسنے واسطے یا کوئی اور سکھ سنیا جڑا یا وہ گشنے ہونے سے تو بہت پیار کرنی سی اصا کی اور بہت کی جناب اصا کی دی تو اتوں رخصت کرنی سی تو اللہ جنت نصیب کرے بہت ہی اچھی خاتون سی لیکن یہ ہے کہ حلق جڑا آ اس نے چے پرابلم سا کہ جس ویلے اس نے حلق جاگی گچھا تو اس ویلے نہیں تکڑی سی لیکن صرف ایک گل یہ سی کہ وہ صرف اس بندے نال بری سی جڑا برا ہوا ہے اس نے نال باقی ان سے نال پیار محبت اس قدر پیاریاں دوائیں دینیاں سی ہوں تو وہ دوائیاں اساں کی یاد ہی نہیں رہنیاں گراں گچھو تو وہ میں کئی بار نال پھر دوائیں دینے اس طرح ہوں تو دوائیں جڑیاں آج کل چارے منگنے والے دینے اور تو کوئی بندہ جڑا اس طرح کی دوائی کہتا اس نے کوئی سنیا نہیں تو ناظرین تساں نال رہا ہے اساں نے یہ چینل تکڑے رہا ہے تو انشاءاللہ اس طرح نہیں تساں کی اور بھی ماسی نے بھی قصے سناسا تو باقی چیزاں بھی سناسا بہت شکریہ اللہ حافظ